BBM, Team Duterte, senatorial. BBM. Sorry, Duterte. Duterte ka. Sa ma'am. Duterte. BBM yan. BBM, sorry, Duterte. Team Duterte to. Duterte, Linoboy TV. Shout out, shout out. Shout out. Oh, ikaw, sir. Oh, dito na, Duterte, Duterte. Solid mo, Duterte. Oh, Duterte. Bawal ang Franklin. Bawal ang pangat dito, bawal ang pangat. Bawal. Bawal. Bawal ang pangat, Duterte kami. Team BBM, Team Duterte. Duterte me. Duterte. Ka, ma'am. Duterte. Duterte, solid, solid ka mo, ma'am. Okay, solid. Wala ilaban si BBM dire. Kamo? Wala, solid yung... Duterte. Sir, may ngapon. Survey lang sa senatorial, Kali survey, senatorial survey. Sa inyo ah. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Ikaw, sir. PDP. Survey lang sa senatorial. Ha? Team BBM, Team Duterte. Duterte, solid, solid. Salamat. Sir, pwede na magkali survey ninyo sa senatorial? Sa may mga Team BBM, Team Duterte. Duterte. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte. Ikaw, ma'am. Ha? BBM ka? Survey lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Okay, siyempre. Gilas, ma'am. Solid. Team BBM. Duterte. Kamu, sir? Solid yung mo, Duterte. Ikaw, sir? Okay. O, sa YouTube rin niyo. Kita naman niya. Shoutout mo. Ikaw, sir? May Duterte yan, solid. Okay, salamat, salamat. So, BBM juga. Duterte juga, solid. Sa pagbayaran nila. Anak. Mayong hapon, no? Natakaroon diri sa sakop lang yapon ni Sadigos. Sa Tacos, Franklin Baker manili. Franklin Baker. Natakaroon diri ta magkali sorbi, no? Pagka senador. Yo, dato kay na siya na Franklin Baker na. Tawid ta diri ta magkali sorbi pagka senador. Tay ta diri. Dagan ta. Diri ta magsugod og kali sorbi. Franklin Baker na dia. Ato i-try og survey dire. Kinsay kusog dire sa pagka senador ang atong ikali survey dire. Senatorial survey. Dire ko mong sugod gal. Sir, survey lang sa senatorial. Sa inyo, Team BBM, Team Duterte. Duterte me. Duterte. Ka, ma'am. Duterte, solid, solid ka mo, ma'am. Okay, solid. Wala ilaban si BBM dire. Kamo? Wala, solid yung... Duterte. Okay. Sir, survey lang sa pagka-senador. Senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Ikaw, ma'am, sa may mga diya. Okay, salamat, salamat. So, natakaroon rin sa Franklin Baker mga diya. Padong tayo sa palengke, pasandaghan ng tao dire. Ato lang sulayan o kali survey, no? Survey lang, survey. Sir, may ngapon. Survey lang sa senatorial, kali survey, senatorial survey. Sa inyo ah. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Ikaw, sir? PDP. Salamat, salamat. Ano? Tara. Linoboy TV. Shout out to. Sa kanama mo shout out. Survey lang sa senatorial. Ha? Team BBM, Team Duterte. Duterte, solid, solid. Salamat. Salamat. Okay, no. Wala pa gidagan si gibanggit si kon. Sir, survey lang, sir, sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Ano, sir, survey lang, survey senatorial, survey. Oh. Team BBM, Team Duterte. Duterte, solid, solid. Oh. Wala na BBM.
Survey lang sir, survey sa senatorial. Sa inyo ah. Senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Ano, Duterte. Duterte solid. Salamat sir. So, wala pa tayo na dunggan no, puro solid gini dre, solid gini dre. Kay sakop pa ni sa kuan dre, sakop sa Santa Cruz. Oh. Kagay tao dre, yun ay sounds. Sir, pwede tayo magkalisorbe ninyo sa senatorial? Sa may mo Team BBM, Team Duterte. Duterte. Ikaw ma'am, senatorial survey. Wala. Duterte solid. Ikaw ma'am, senatorial survey. Wala. So, sir, may hapon, senatorial survey lang sa YouTube. Team BBM, Team Duterte. Survey lang. Survey, senatorial. Team BBM, Team Duterte. Team Duterte. Ikaw, ma'am. Ha? BBM ka? Ma'am, salamat, mama. Ikaw, sir, survey lang. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Salamat. Kung naisa ka book no na naingon na kuan. Sir, pwede ko mag-survey ninyo? Kali-survey lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Senatorial survey. Duterte, ikaw ma'am. Solid mo, solid. Okay, salamat. Ikaw sir, survey lang sir. Team BBM, Team Duterte. Duterte. So, una no? Payubay naman ni Duterte. Ma'am, survey lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Okay, siyempre Diyos ma'am, solid. Ikaw ma'am, survey lang, survey. Undecided ka? Try na sa YouTube. Try na ma'am sa YouTube. So, muna no? Atong ganon, atong respetuon lang no, sir. Ayun ko sir ha. Berita. Sir, survey lang sa senatorial. Kali survey. Team BBM, Team Duterte. Di ka kaboto. Ikaw sir, senatorial survey. Sa may mga dia, Team BBM, Team Duterte. Wala. Ikaw sir, senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Senatorial survey lang. Team Duterte. Ikaw ma'am, senatorial survey. Ha? Hindi ng Team BBM. Solid mo sir. Sulit ni din Team Duterte. Salamat sir sa survey rin sa YouTube. Sir, kali survey lang. Kali survey pagka senator. Sa inyo senatorial survey. Sa inyo dia, Team BBM, Team Duterte. Wala kas BBM, Duterte ka. Ikaw sir, Duterte. Ikaw ma'am, sabi mo solid. Ikaw sir, Duterte. Tama ma'am, senatorial survey. Duterte, solid. No. No. Sir, kali survey lang. Senatorial. Sa inyo Team BBM, Team Duterte. Survey. Wala. Decided mo? Ikaw ma'am, survey lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Ha? Senatorial survey. Pagdilit ka madaot, anak. Wala. Tatungod pa na mo. Kita may mong butuhan. Ha? Wato po lang. Wala kay partido? Undecided ka? Okay na. Undecided si ma'am. Napay uban umahadlok. Pero napay uban na dili. Solid yun sila. Palingki ni diri sa kuan sa Franklin. Ma'am, survey lang sa senatorial. Team BBM, Team Duterte. Di may katubag. Ikaw, ma'am, sa may pilihan mo? Team ni BBM o team ni Duterte? Undecided? Survey rin sa YouTube. Survey lang sa YouTube. Kali survey sa YouTube. Team BBM, Team Duterte, senatorial. BBM. BBM. Sorry, Duterte.
Duterte ka. So ma'am. Duterte. BBM nga ma'am. BBM. Solay Duterte. Si Piat si ma'am ba? Ulo na ka. Ay, pasok ko ha. Ulay dun ko. Duterte. Yung yan. 1 million. Oh, ikaw ma'am. Sabi mo ah. Duterte, sulit ya. Ay, Oh, bako. Una sila rosa. Oo. bundok. Ayaw na ka. Street mo ni Dere. Oh. Salamat, salamat. Oh, survey lang, survey. Survey lang sa pagka-senador. Sabi mo ah. Team Duterte, Team BBM. Duterte. Ikaw sir, kamo. Survey lang eh. Duterte. Duterte, solid, solid. So, lugar ni sa Franklin. BBM juga. Duterte juga, solid. Ulit Oh. dyan. Sa pagbayaran nila. Anak yun. Kaya di mapalit na mo din. Oo, salamat, salamat. So, lugaran ni. Oh, survey lang sa senatorial. Sabay mo, Team BBM, Team Duterte. Team Duterte ta. Duterte, ito yung Linoboy TV. Shout out, shout out. Shout out. Oh, ikaw, sir. Dito na, Duterte, Duterte. Solid mo, Duterte. Oh, Duterte. Sa Linoboy TV, oh. I-upload ko na niya. Boy, Kalye survey. Oh, sa Linoboy TV. Oh. Kasi lugar niya rin. Santa Cruz din rin, sakop. Sakos. Bawal ang Franklin. Bawal ang bangat dito, bawal ang bangat. Bawal. Bawal. Bawal ang bangat, Duterte kami. Salamat, salamat. Sige, thank you. So, solid. Isdaan man dito sa kuan. Alcantara, mini market. Isdaan no. Survey lang sa senatorial. Senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Duterte. Duterte mo tanan re. Solid, solid. Ikaw sir. Samay mo sir. Senatorial survey. Team BBM, Team Duterte. Salamat, salamat. Taga pag nagtao diya oh. Ni market man ni dire kutob kay wa man tayo madungog. Solid daw si Sir oh, siya gito Duterte oh. Okay, salamat sir, salamat. Tabok ta dito, nan. Tabok ta, tabok. Usog kay managan la. Siya kita sa mamo. Oh. Bukta. Ay. Kusog kayo. Kusog kayo mga kuandres, kanan. Narya. Padong na dito kuan, sakop na ng Santa Cruz. Ang inita no, alas 2 sa hapon. Sir, survey lang. Kali survey sa senatorial, Team Duterte, Team BBM. Duterte na. Ikaw, Linoboy TV, makita naman dito niya. Salamat. Okay no. Mga nidre. Sir, survey lang, survey, kalye survey. Sa senatorial, Team Duterte, Team BBM. Duterte. Kamu sir? Solid yung mo Duterte. Ikaw sir? Okay. So, sa YouTube na niyo, kita naman niya. Shout out mo. Ikaw sir, may Duterte yun, solid. Okay, salamat, salamat. So, mau na no, wala kita lang madungog. Dire ron ni sir sa YouTube. Linoboy TV. Ma'am, sabi mo Duterte ma'am. So, mau na no, wala tayo lang madungog, puro Duterte tanan. Duterte tanan. Sakop ni diri sa kwan, kay Tata Salam ni sakop diri sa Cruz. Kamiyor niya. Diri ta dagan ta og Toril atong suwayan dito og Kalisorbe sa pagka congressman atong Kalisorbe dito no, si Ungab ug si Alag. So diri ra kutob no. Sa wala pa naka-subscribe, subscribe na mo. Salamat sa mga viewers nato. Basta ninita gyud. So diri ra kutob because Linoboy ang YouTuber na.